Hello. See the next, the second part of multiple choice questions. Let's do. A human female is born with a million of X primary oocytes nacho at the time of birth. Only some 500 X get a chance of maturity. What is the destiny of the rest of the egg ይላል። ይሄ እንግዲህ ሴት ልጅ ላይ ተፈጥሮ አንድ በርደን አስቀምጣለች። በርደን የሚባለው የስ ሴት ልጅ የ20 ዓመት ሳምንት የ20 ሳምንታት ጽንስ ያለች ሁለቱ ኦቫሪዎቿ ውስጥ እስከ 6-7 ሚሊዮን የሚሆኑ እንጭጭ እንቁላሎች አሏት ነው። ስትወለድ ደግሞ እስከ 1 ሚሊዮን ይደርሳሉ። ፖቨርቲ ሲደርስ እነዚህ ቁጥር ቀንሶ ከ400 እስከ 500 ሺህ ኡሳይቶች ፕራይመሪ ኡሳይትስ ነው የሚባሉት ፕሮፌስ ዋላ ያዕቆብ ሴሎች ናቸውና ሌሎቹም እንደሚሆኑት ነው ጥያቄው። መልሱ ይሄ ነው። The rest of the eggs break down and are absorbed. ምን ይባላል ይሄ? በእንትን degenerative follicular atresia ይባላል። The answer is D. Question number 2. One of the legal methods of contraception ምንድነው? ከዚህ ውስጥ having coitus at the time of daybreak አይደለም ፈለገ የሰዓት ልዩነት by premature ejaculation during coitus premature ejaculation አይደለም በፍጹም absorption by taking an appropriate use medicine. No, this is by abstaining from sex during day 10 to day 17 calendar የምንጠቀም ከሆነ ይሄ ነው ሌጋል የሚባለው። ሶስተኛ which of the following is correct regarding HIV, hepatitis B እና gonorrhea? መልሱ ይሄ ነው። HIV ስንል ቫይረሱን ነው የምንጠራው እንጂ በሽታውን አይደለም። ሌሎች ግን gonorrhea ስንል የበሽታው መጠሪያ ነው፣ የባክቴሪያው መጠሪያ ነው። hepatitis B ስንል የበሽታው መጠሪያ ነው፣ የቫይረሱ መጠሪያ ነው። ስለዚህ HIV is a pathogen whereas others are disease የሚለው ሊገልጽ ይችላል። ሌሎች በሽታዎችን ሊገልጽ ይሄ ነው ልዩነቱ። Question number 4. Which of the following statement is correct regarding vasectomy? Vasectomy እንግዲህ sperm urethra ውስጥ እንዳይገባ prevents the production of sperm አይከለክልም። prevents the production of semen አይከለክልም። it prevents the movement of sperm into the urethra ነው. The answer is C here. And question number 5. Days of periodic abstinence በፔሪድ ውስጥ ሴክስ የምናቆምበት ቀን እርግዝና ካልፈለግን መቼ ነው? ከ10 እስከ 17 ባለው ቀናቶች ውስጥ ነው። question number 6. If for some reason the vas differentia in the human reproductive system get blocked, vas differentia ታውቃላችሁ? vas differentia ማለት በጣም ጠባብ ቱቦች ናቸው ከቴስተስ ወይንም ሴሚኒፈረስ ቲዩብል የተመረጡ ስፐርሞች ማከማቻ ክፍል ኤፒዲዲሚስ የሚያልፉባቸው ቲዩቦች ናቸው። እነሱ ብሎክድ ቢሆኑ ስፐርም ከቴስተስ ወደ ኤፒዲዲሚስ አይሄድም ማለት ነው። the answer is we are blocking the movement of sperms from testes to epididymis for storage. And question number 7. What is true for lactational amenorrhea? Lactational amenorrhea ማለት እያጠቡ ሴት ልጅ እያጠባች ኮሌጅ በኋላ እያጠባች የፔሪድ መቅረት ማለት ምን አለ? It means absence of menstruation. Yes. Ovulation doesn't occur during the lactation period. Yes, ovulation አይከሰትም። ስለዚህ አታረግዝም። Chance of contraception are almost nil. የማርገዝ conception chance of conception የማርገዝ እንትኗ almost nil ነው ይላል። Yes. Side effects are almost nil. ምንም side effect የለውም። ይሄ natural method ነው። This one contraceptive efficiency reduces after the period of intense lactation. በደንብ ስታጠባ contraceptive efficiency ወይም concept የማድረግ የመጸነስ efficiency ይቀንሳል። finally it is a natural method ከሚባሉት ውስጥ ማጣዋት ከወለደች በኋላ ለመጀመሪያዎቹ 6 ወራት continuously የምታጠባ ከሆነ ይከላል። ስለዚህ ከአንድ እስከ 6 ያለው ትክክል ነው። 1 2 3. The answer is, I think D is the answer. Question number 8. In the question above,
which labeled labeled points are sperms and ova released ይላል in the equation of here question የቱ ጋር which labeled points sperms and ova released የሚለው እዚህ ላይ ነው እዚህ in this figure ጥያቄውን አስተካክሉትና እዚህ figure የት ነው labeled points are sperms and ova released sperm released የሚሆነው በejaculation የት ነው vagina ላይ ነው you can make it C ከዛስ ova fallopian tube ውስጥ ነው fallopian tube በA ነው ስለዚህ I think በቁጥር ነው አንድ 2 3 ተብሎ ነው ስለዚህ A አንድ በሉት B 2 በሉት C 3 በሉት D 4 በሉት ስለዚህ sperm released የሚሆነው የት ነው 3 ቁጥር sperms 3 ova አንድ ቁጥር sperms 3 ova አንድ ቁጥር here a አለ የለም ስለዚህ the answer is ዳጋጣቢ ነው mistake ነው the answer is ስለዚህ question number 9 the periodic shading of the endometrium is known as menstruation ነው የሚባለው menstruation ነው menstruation ትሉታላችሁ periodic shading separatus degenerate አድርጎ question 10 the secretory phase in the human menstrual cycle is also called secretory phase ማለት እንግዲህ ፕሮጀስትሮን የውስጥ ማህፀን ግድግዳን ሲገነባው ነው እንደሚባለው luteal phase ነው በሌላ ስሙ luteal ወይንም ከደም ውስጥ ካለ ፕሮጀስትሮን አንፃር progesteronic phase ነው የሚባለው እና luteal phase ነው lasts for about 13 ከ15ኛው ቀን እስከ 28ኛው ቀን 13 ቀናት luteal phase ነው የሚባለው question number 11 in the figure given below depict a diagram is the human female reproductive system which of the following sets of 3 parts out of 1 to 6 have been correctly identified ይላል ጋስታውት H ሁለተኛው ይሄ ነው ኢንዶሜትሪየም ሁለተኛው ኢንዶሜትሪየም ይላል ማህፀን ግድግዳ ነው እንግዲህ ሁለተኛው እዚህ ጋር ይሄ የውጪው ነው የማህፀን ግድግዳ ኢንዶሜትሪየም አይደለም ፔሪሜትሪየም ነው እዚህ ጋር ሶስተኛው 3 ቁጥር እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር 3 ቁጥር ማለት ነው ያሳየው infundibulum ይላል the widest part of the fallopian tube ከዛስ አራተኛ IV ፊምብሬ ነው yes አምስተኛ 5 ቁጥር cervix ይላል ይሄ vagina ነው cervix እሺ I think IV ስለዚህ the answer is and perimetrium ይላል አንድ አይደለም endometrium ነው አንድ ስለዚህ number 1 endometrium number 2 perimetrium number 3 infundibulum number 4 the fimbriated end ስለዚህ ይሄ ነው the answer is B question number 12 what is the name of the vesicle at the tip of the sperm cell that contains enzyme ይሄ acrosome ነው የሚባለው acrosome the answer is acrosome A ነው sperm ጭንቅላት enzyme የያዘ ከረጢት 13ኛ which of the following is an IUCD intrauterine device ነው copper T diaphragm tubectomy which of the following is an IUCD diaphragm tubectomy oral pill ይሄ ግልጽ ነው copper T የሚባለው ነው ከIUCD intrauterine contraceptive device ከሚባሉት ውስጥ 14ኛ when an ovum sperm are observed under the microscope it is seen that the sperm is always swinging towards the ovum
which of the following is the best hypothesis to explain this movement? Best hypothesis ምንድነው? The sperms are attracted to the ovum by some means. It is necessary for the sperms to reach the ovum if fertilization is to occur. Reason ነው ምንድነው? reason ወደ sperm ወደ እንቁላል የሚሄድበት the sperms the ovum produces chemicals which makes the sperms swim towards it. Here maybe the ovum may produce some chemo attractant ወደዛ swim እንዲያረጉ የሚያስችል chemo. Logical answer. Infection in urinogenital tract, yellow discharge, burning while urinating, and pain in lower abdomen are common symptoms of the disease X. What is X? Gonorrhea ሊሆን ይችላል። gonorrhea ሊሆን ይችላል። gonorrhea ነው እዚህ ጋር yellow discharge, urogenital tract infection. 16ኛ which of the following are the complications that could occur later in the absence of timely detection and treatment of STDs? Sexually transmitted disease በጊዜ ባለመታከም ምንድነው ሊከሰት የሚችለው? pelvic inflammatory disease, yes. Abortion, stillbirth, ectopic ከማህፀን ውጪ እርግዝና ኮዝ ሊሆን ይችላል። infertility, ካንሰር ሊያስከትል ይችላል። ሁሉም ፖሲቢሊቲዎች ናቸው። ሁሉም ፖሲቢሊቲዎች ናቸው as far as ST concerned. ስለዚህ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 the answer is ሁሉም ከሆነ ይሄ ነው። Question 17. Which of the following is true regarding the male reproductive system? Sperms are produced in the vas deferens አይደለም. The bulk of the ejaculate is produced by the sex accessory glands. bulk ማለት በብዛት ፈሳሽ ወንድ ልጅ ከሚረጨው ፈሳሽ 98% ምንድነው? ፈሳሹ ነው በሴክስ አክሰሰሪ ግላንዶች የሚመረጥ seminal vesicle, prostate gland እና Cooper's gland. ይሄ ትክክል ነው። sperm cells are diploid አይደሉም. The scrotum keeps the testes warmer, thus help no appropriate temperature provide የሚያደርገው እንጂ እንዲሞቅ አያደርግም። Answer is B. Question number 18. Which of the following doesn't take place in menstrual cycle that ends up in pregnancy? ጽንስ ከተፈጠረ የትኛው የማይከሰት? ጽንስ ከተፈጠረ ጽንስ ይፈጠር menstrual cycle. Ovulation ከሆነ ነው yes. Fertilization አለ ጽንስ ይፈጥራል yes. Completion of meiosis by the ovum. Completion by yes. Disintegration of endometrium. ይሄ አይከሰትም። ለምን ይፈራረሳል? የመጣውን እንግዳ ተቀብሎ ያስተናግዳል ለ9 ወራት። 19. Which of the following is the correct order in which sperm travels through them? ይላል። ጀመሪያ ቫጂና ነው። ከቫጂና ስፐርም ኦኬ ስፐርም ነው። ኤፒዲዲሚስ ቴስተስ አይደለም ከቴስተስ ወደ ኤፒዲዲሚስ ከኤፒዲዲሚስ vas deferens ከvas deferens urethra. The answer is ይሄ ነው። Question number 20. Arrest of reproductive capacity in women in the age of ይሄ menopause የሚባለው ነው። በቃሽ menopause በቃ ሴት ልጅ reproductive cycle ሲቆም ሲታሰር ደስ በቃ ሲባል menopause ነው. What structure is cut and tied of vasectomy ላይ ማነው ተቆርጦ የሚታሰረው? Vas deferens ነው። Vas deferens is the answer. The vas deferens, the answer is this one. And